अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। आज की कहानी का आगाज करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके और हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कराची नाजमाबाद के एक छोटे से इलाके की है। मेरा नाम जवाद है। मेरी और तानिया की शादी लव मैरिज से हुई थी, जिस पर हमारे घर वाले हमसे तकरीबन नाराज ही रहते थे। उन्होंने हमारी जिद के आगे हथियार फेंक कर हमारी शादी करवाई थी। मैं और तानिया समझते थे कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। मेरी अम्मी का तानिया के साथ रवैया इंतहाई बुरा था। सुबह से लेकर शाम तक तानिया काम करती रहती, लेकिन मेरे घर वाले तानिया की हर बात में नुक्स निकालते, उसे बुरा भला कहते और तरह तरह के नफरत और हकारत आमेज अलकाबात से नवाजते। तानिया हर बात मेरी वजह से बर्दाश्त करती और किसी सूरत भी वो मुझसे शिकायत नहीं करती थी, और ना ही ये मेरी अम्मी के सलूक का ताना मुझे देती। मेरे घर वालों की तरह तानिया की फैमिली भी मुझे अपना पसंदीदा दामाद नहीं समझती थी। मैं जब तानिया को छोड़ने के लिए उसके घर जाता तो तानिया की अम्मी मुझे कभी बैठने का भी नहीं पूछती थी। अगर उन्हें ये खौफ ना होता कि तानिया खुदकुशी कर लेगी या मेरे साथ भागकर उनकी इज्जत को दागदार कर देगी, तो वो कभी हमारी शादी ना होने देती। पता नहीं उन्हें मुझ में क्या ऐब नजर आता था। जब कभी मैं तानिया के घर रुक जाता तो वो मेरे सामने तानिया से कुरेद कुरेद कर सवाल करती, तानिया, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत काम तो नहीं करवाते? मैं तो कहती हूँ लात माराओ ऐसे ससुराल पर। खुदा की कसम, ऐसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। और इन बातों की वजह से मैं खून का घूंट भरकर रह जाता। तानिया की मोहब्बत में मैं और कर भी क्या सकता था। अगर 2 साल से हमारी शादी कायम थी तो सिर्फ मेरे और तानिया के बर्दाश्त की वजह से। ये 2 साल हमारी जिंदगी के बदतरीन साल थे। तीसरे साल एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। शादी के 3 बरस गुजर जाने के बावजूद हमारी कोई औलाद नहीं थी, और मेरे घर वालों को एक वारिस चाहिए था। बच्चे की ख्वाहिश तो मुझे और तानिया को भी थी, लेकिन अम्मी का मुतालबा पूरा करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। अम्मी का कहना था कि अब इस मनहूस मारी यानी तानिया से मुझे कोई औलाद नहीं मिलने वाली, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नायला आंटी, जो तानिया की मम्मा थी, वो भी तानिया को यही सबक पढ़ाती कि तानिया को मुझसे तलाक ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझ में ही कोई कमी है। इन हालात में हम दोनों मियाँ बीवी को चकरा कर रख दिया था। इन्हीं टेंशन के दिनों में एक दिन तानिया ने मुझसे कहा, जवाद, हमें उदय लाल शंकर के दरबार में जाना चाहिए। उदय लाल शंकर कोई हिंदू पीर था जिसने हमारे ही मोहल्ले में बसेरा किया हुआ था। मैं तानिया की बात सुनकर हैरत और गुस्से से बोला, तानिया, मैं तुमसे ऐसी तवक्को नहीं रखता। जब हमारी किस्मत में औलाद हुई तो हमें मिल जाएगी, और मुझे तुम पर हैरत हो रही है कि तुम एक मुसलमान हो, तुम कैसे एक हिंदू पर यकीन कर सकती हो। जवाद, तुम फिर भी सोच लो, तानिया ने कहना चाहा, क्योंकि जो भी लाल शंकर के दरबार में अपनी मन्नत मानता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। मैंने उसकी बात फौरन ही काट दी। तानिया, ऐसा नामुमकिन है, तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर तानिया का मूड ऑफ हो गया और वो कुछ कहे बिना खामोशी से सो गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे दरमियान बहस हुई थी, और मुझे अफसोस होने लगा। 2 दिन के बाद तानिया अपने मैके वालों से मिलने के लिए जाना चाहती थी। मैं उसको छोड़ने उसके साथ गया। हम जैसे ही तानिया के घर में दाखिल हुए तो उसकी अम्मी बोली, तानी बेटा, शुक्र है तुम आ गई। मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी थी, और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी अम्मी जान? वो बोली, बेटा, मुझसे तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा अब नहीं देखा जाता। ससुराल वालों ने तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारा शोहर, उसको तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं। तुम खुद पर नजर डालो कि तुम कितनी खूबसूरत थी, और तुम्हारे एक इशारे पर कुंवारे लड़कों की लाइनें लग जाती थी। तुम्हारे शोहर में जो कमी है वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। तुम सारी जिंदगी औलाद से महरूम रहोगी। मेरे पास कई लड़कों की तस्वीरें हैं जो अब भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लो और अपनी इस परेशान कुन जिंदगी से निजात हासिल कर लो। मेरे लिए लड़कों की तस्वीरें? तानिया ने ना समझते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा। अम्मी, क्या मतलब है आपकी इस बात का? अरे मतलब की क्या बात है, सादा सा मतलब है कि कोई लड़का पसंद करो और शादी कर लो और इससे अपनी जान छुड़वाओ।
व्हाट रबिश, ये क्या कह रही हैं आप? क्या आपको नहीं मालूम कि तानिया मेरी बीवी है और आप इसके लिए लड़के देख रही हैं? ये क्या बकवास है? गुस्से की वजह से मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और इंतहाई बदतमीजी से बोला। लेकिन नायला आंटी पर मेरी बातों का बिल्कुल असर ना हुआ। वो पुरसुकून लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। तानिया, आज तुम्हारी बीवी है, कल नहीं होगी। मैं तो सिरे से शादी को माना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही पता था कि मेरी बच्ची तुम जैसे जाहिल लोगों के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और अब तानिया को भी ये बात पता चल चुकी है कि तुम जैसे खोखले मर्द सिवाय तकलीफों के उसे कुछ नहीं दे सकते। उनकी ऐसी तल्ख बातें मुझे अंदर तक सुलगा गईं। मैं इस वक्त उनकी छत के नीचे बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और तानिया को कलाई से पकड़कर बाहर ले आया। मुझे उसकी माँ पर हैरत हो रही थी, जो अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तानिया मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त आंधी चल रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कह रही है। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए तानिया से पूछा कि उधे लाल शंकर का दरबार कहाँ है। इस वक्त तानिया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत और खुशी से मुझे देखा और अचानक बोली कि तुम जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये रोना बंद कर दो। तानिया ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुझे रास्ता समझाने लगी। दरबार में काफी लोग आए हुए थे, जो कि चढ़ावे चढ़ा रहे थे और मन्नतें मांग रहे थे। मैंने भी 1000 का चढ़ावा चढ़ा दिया और तानिया ने वहां दुआ मांगी और एक चुटकी मट्टी उठाकर खा ली। फिर मैं और तानिया वापस आ गए। मैं दिल में कुछ नादिम सा था कि मैं एक मुसलमान होकर एक हिंदू के दरबार पर क्यों गया और वहां पर मन्नत क्यों मानी। लेकिन फिर मैं दिल में ये सोचकर मुतमईन हो गया कि औलाद होने के बाद आइंदा कभी मैं दोबारा उस दरबार में नहीं जाऊंगा और ना ही तानिया को कभी जाने दूंगा। वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और अगले ही महीने तानिया ने खुशखबरी सुना डाली, जिसे सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी का चिड़चिड़ापन और मेरी शादीशुदा बहन आमना, जो अक्सर ही मेरे घर आती थी और तानिया को हर वक्त जली कटी सुनाती थी, उसने भी तानिया को सर आंखों पर बिठाया। अम्मी उसको बिस्तर से पांव भी नीचे न रखने देती। जिंदगी एकदम पुरसुकून हो गई थी। मेरा और तानिया का सब्र आखिर रंग ला रहा था। वक्त का काम होता है गुजरना, वक्त का काम होता है गुजरना, इसलिए ये बिना किसी की परवाह किए बस गुजर जाता है। ये अलग बात है कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजरता है और बुरे वक्त का एक एक पल सदियों के बराबर महसूस होता है। हमारी जिंदगी के 3 वर्ष कैसे गुजरे ये मैं और मेरा खुदा ही जानता है, लेकिन खुशी के वो दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मुझे अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए बस कुछ ही दिन रह गए थे और सारे खानदान वाले तानिया का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। एक दिन तानिया ने मुझसे कहा, जवाद, मैं एक मर्तबा फिर उधे लाल शंकर के दरबार में जाना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बोला, तानिया, हम विलादत के बाद चलेंगे। नहीं, मैं आज ही जाना चाहती हूँ। जवाद, प्लीज मेरी बात मान लो। दरबार यहाँ से कुछ दूर तो नहीं है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारी खिजा रसीदा जिंदगी में जो बाहर के फूल आए हैं, ये उन्हीं की वजह से हैं। मैं उनके दरबार में एक मर्तबा हाजिरी देना चाहती हूँ, प्लीज। उसने मुझे मुसलसल फोर्स किया। मैं उसकी बातों के आगे बेबस हो गया और उसकी बात मान ली। जब अम्मी को पता चला तो वो भी मान गई और हम दरबार चले गए। वहां पहले की तरह तानिया ने वहां की मट्टी खाई, फिर अपने होने वाले बच्चे की सेहत के लिए मन्नत मानी। जिस वक्त हम वहां से निकले उस वक्त असर का वक्त था, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे आए तो आसमान पर काले बादल छा गए और शाम से पहले ही रात का समा हो गया। मैं बहुत खौफजदा हो रहा था, लेकिन तानिया के हौसले बुलंद थे। मैं उसके सामने यूं जाहिर कर रहा था कि जैसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हमारे इलाके से उधर लाल शंकर का दरबार 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन शदीद बारिश और अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भूल गया। मैं और तानिया काफी परेशान हुए, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से पूरे मोहल्ले में पानी भर गया था। उन दिनों कराची नाजमाबाद की गलियां बहुत ही नीची हुआ करती थी और थोड़ी सी बारिश की वजह से सब घरों में पानी चला जाता। मुसलसल तेज बारिश की वजह से मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा। अचानक ही तानिया परेशान होकर बोली कि जवाद,
یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے اور رات کے اس پہر اس راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس راستے کے ارد گرد کے علاقے کافی سنسان ہیں۔ اس راستے کے آگے ایک جنگل کی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن میں مجبور تھا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ بے فکر رہو اور اللہ کا نام پڑھتی رہو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ راستے میں تانیہ کی کنڈیشن بہت نازک ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں گاڑی بہت سلو سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا کہ شاید کسی طرف سے مجھے کوئی مدد مل جائے اور کہیں کوئی آبادی نظر آئے۔ ہماری گاڑی اس وقت جنگل کراس کر رہی تھی اور ایک وسیع اور اس قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ میں حیران تھا کہ میری گاڑی سڑک پر ڈرائیو کرتے کرتے اس قبرستان میں کیسے آ گئی۔ قبرستان کے ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور باقی سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی چیز میری گاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ غالباً کوئی انسان یا جانور تھا۔ میں نے گاڑی اس لیے روکی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہو اور اسے ہماری مدد چاہیے۔ چند سیکنڈ کے بعد میں نے اس انسان کو دیکھ لیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ اس نے ڈھیلا سبز رنگ کا کوٹ نما لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ اپنی بیوی کو سنبھالو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز ہپنوٹائز کرنے والی تھی اور میں کسی روبوٹ کی طرح تانیہ کو سہارا دے کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ قبرستان کو عبور کرنے کے بعد ایک جھوپڑی تھی اور وہ عورت تانیہ کو لے کر اسی جھوپڑی میں چلی گئی اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہا۔ میں باہر کیا بلکہ اس وحشتناک قبرستان میں کھڑا تھا۔ قبرستان میں کئی قبروں کے کتبے گرے ہوئے تھے اور کئی قبروں کے پاس نیم اور شیشم کے پتے پڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت باہر آئی اور مجھے اندر جھوپڑی میں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس کی جھوپڑی میں 2 چارپائیاں پڑی تھی۔ ایک طرف کچھ برتنوں کے ساتھ مٹی کا ایک چولہا بنا تھا اور اس کے دائیں جانب پانی کے لیے ایک مٹی کا گھڑا رکھا تھا۔ چارپائی پر تانیہ مدہوشی کی حالت میں آنکھیں موندے لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا منا بچہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو آغوش میں بھر لیا۔ وہ مسلسل آنکھیں بنا جھپکے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ عورت بولی کہ آپ کی بیوی تکلیف سے تھی۔ آپ کی بیوی کو جو درد ہو رہا تھا وہ بچے کی تکلیف کا تھا۔ اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے اس نومولود بچے پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس بچے نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ عورت دوبارہ بولی، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے۔ آپ دوسری چارپائی پر دراز ہو جائیں اور آرام کریں کیونکہ اس وقت باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ آپ لوگ صبح چلے جائیے گا۔ نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ میں ایک معمول کی طرح چارپائی پر لیٹ گیا۔ بہت جلد مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ تانیہ چارپائی پر ابھی تک سو رہی تھی۔ اس عورت اور میرے بچے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس کا تھوڑا سا سرا تکیے کے باہر تھا۔ میں نے وہ فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کو کھول کر پڑھنے لگا۔ جواب تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں کون ہوں اور اس ویران سنسان جگہ پر میرا کیا کام ہے۔ تمہارے دماغ میں رات کو یہ سوالات آ رہے تھے، لیکن رات کو میں نے اپنے علم کے سحر سے تمہارے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ میری داستان بہت دکھی ہے لیکن زیادہ طویل نہیں۔ میں ایک امیر ماں باپ کی اولاد تھی۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی حاشر کے ساتھ ہو گئی اور شادی کے کچھ سالوں بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ حاشر نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ مجھے ایک ایسے بچے کی تلاش تھی جس کو میں اپنے ساتھ روحوں کی دنیا میں لے جا سکوں۔ کئی برس گزر گئے۔ میں نے ان سالوں میں کئی بچوں کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیشہ میری نیکی کی طاقتیں میرے اور میرے مقصد کے بیچ حائل ہو جاتی۔ لیکن تمہارے بچے کو لے جانے کی اجازت مجھے نیکی کی طاقتوں نے دے دی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے لیے تم نے اور تمہاری بیوی نے کبھی خدا کے سامنے فریاد نہیں کی، بلکہ اس ڈھونگی ادھے لال شنکر کے دربار میں گئے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ وہ ایک ہندو پنڈت ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اس ڈھونگی سے مدد مانگی، لیکن خدا نے تمہاری اس باغیانہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں پھر بھی خوش کیا، لیکن تم لوگوں نے پھر بھی خدا کا شکر ادا نہ کیا اور اس ڈھونگی بابا کی طاقتوں کا کرشمہ جانا۔ اور تمہاری سزا خدا نے یہی تجویز کی ہے کہ تم کبھی اپنے بچے کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے، اور یہی مکافات عمل ہے۔ آگے صفحہ خالی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر کر اس صفحے کو بھگو رہے تھے۔ تانیہ بھی اس وقت اٹھ چکی تھی۔ اس نے یہ صفحہ پڑھا تو وہ بھی زار و قطار رونے لگی۔
تقدیر نے ہمیں ایسی بھیانک سزا دی تھی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم وہاں سے گھر آ گئے۔ اب ہمیں راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ امی سے کچھ چھپانا بیکار تھا، لہٰذا امی کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ امی بھی صبر کا گھٹ بھر کر رہ گئی، لیکن اگلے ہی سال اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے نواز دیا، کیونکہ اس بار ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ میں اپنی پہلی اولاد کو کھو چکا تھا، لیکن میں سب سے یہی کہوں گا کہ جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ کی ذات سے مانگے۔ ہمارے کچھ بھی مانگنے سے اللہ ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے، اور ہماری جائز حاجات اور دعاؤں کو درست وقت پر ضرور پورا کرتا ہے۔ بس اس کی شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی شک نہ ہو اور قلبی لگاؤ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور پوری کرتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ تو آئی، لیکن اپنی اولاد کو کھو دینے کے بعد۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔